Hello, good morning. I'm amayda. I have a presentation for interpreting and enjoy this movie. Hey English, how are you today? Now, one of the most common questions I'm asked as a pronunciation teacher by students of my course or people who subscribe to my channel, they always ask me, Elliot, how can I speak English faster but clearly? Now, the first thing to understand is that communication, speaking English, well, it's communication. That's what it is. We're not in a race to talk as fast as we can. We're not trying to rap and speak really, really fast. We don't want to make our listener feel uncomfortable by talking really, really fast. The key is being able to handle your stress and your rhythm when you speak. So the first thing to understand is that English is a stress-timed language. This means that everything we do is timed by stress. We have stress in words, different syllables can be stressed, and we have stress in sentences, which is when different words are stressed throughout our sentences. And we can also break these sentences into what we call thought groups. Now, I'm not going to talk about thought groups today because they're a little bit more in depth and that's saved for my pronunciation course. But what I will talk about is generally just how to control your rhythm and stress so that you can talk a little bit faster but still maintain a clear and confident sounding accent. And the other thing I'll mention before I begin is the accent I teach, the accent I focus on in my lessons, in my course, is my accent, which is just a form of modern RP, very common in the south of England, but there are many other accents which you can learn. We stress the words which we want our listener to hear. So verbs, nouns, adjectives, adverbs, anything which paints the picture, right? We're painting a picture for our listener all of the time. We're talking and creating an image or creating an emotion or anything with our words. So the words which do that are obviously the words we really want our listener to hear. A basic example would be me saying, I'm going to London tomorrow. I'm going to London tomorrow. Which words do you think are important in this sentence? Going, London, tomorrow. Because if I said to you, going London tomorrow, you'd still kind of understand me. The problem is we need the other words there, so we have to include the word to. I'm going to London tomorrow, right? We need that too. Now we call these words, which are less important, we could actually live without them, but we need them. We call them function words or grammar words, or you can even just call them boring words. They're the words which we don't really need when we speak. Words like to, for, and, the. We often pronounce them as t, f, und, the. We say them quickly and relax them. And that is how you will start speaking faster. And you start saying these function words in a relaxed way. But the key, the real key, is that you need to slow down and emphasize the stressed words. So speak faster on the words which are not important, and slow down a little bit and emphasize the words which are important. That's how you get your point across clearly and how you speak faster. Let's go back to this sentence. I'm going to London tomorrow. So what's happening is I'm pronouncing to as t, t. I'm using the schwa sound instead of oo, so instead of oo. Just keep the tongue in the middle of your mouth, relax your mouth. T, t. To London, to London, going to London, going to London, going to London. Practice that and get faster and faster. And because I'm relaxing too, it's speeding up my speech. If I said going to London, or going to London, it becomes a lot faster when I relax that too and it becomes t. But I'm still making going and London clear and emphasized because it paints the picture. So practice with me now.
I'm going to London tomorrow. I'm going to London tomorrow. And it's very important that you work on your stress and your intonation before you start working on the vowels and the consonants if you're trying to learn a British, American, any kind of accent. So let's take a look at this sentence now. What do you want to do later? What, want, do, later. Imagine I say this to you now. What, want, do later? Again, it still kind of makes sense. You can still understand that I'm asking you a question, partly because of my intonation, but also because I'm saying what, want, do later. I'm asking you what you want to do later. Those other words are relaxed. What do you want to do later? Okay, so do you and t. What do you want to do later? Saying these words, instead of saying what do you, I'm saying what do you. It becomes very quick, doesn't it? D instead of do and y instead of you. What do you want to do? T. Just like in to London, to do later. And this will speed up your speech. So try it with me. What do you want to do later? Now I could actually stress the word you, and I could say, what do you want to do later? What do you want to do later? Now what that does is it actually pushes the question more onto the listener. What do you want to do later? So when we don't relax the word you, and we don't say y, and we say, what do you want to do later? It's more like I'm being a bit more forceful with my question, and I'm not saying, what do I want to do? What do you want to do later? Right? So we can actually stress different words to create effect. So don't always rely on these function words. Sometimes you will need to say you instead of y, or sometimes you will need to say to instead of t if you want to emphasize what you're trying to say. So let's just try a few more sentences. I can see you could become I can see you, because I see you, that makes sense, right? The can just becomes can. I can see you. Because it's not so important. I mean, I could say I can see you, that's absolutely fine. But you'll find more often natives will say I can see you, I can see you, I can see you. She was looking at me for 5 minutes straight. She was looking at me for 5 minutes straight. She, looking, me, 5 minutes straight. Those are the important words. The other words, again, can be relaxed. She was looking at me 5 minutes straight. So 4 is becoming f. And again, we're speeding up. She was looking at me for 5 minutes straight. She was looking at me for 5 minutes straight. It's very hard to do that. So we need to relax those function words. And that is how you can begin talking faster. And there are other techniques and other things that we can do. And I, of course, talk about those things in my British pronunciation course, which you're welcome to join if you wish. The link's in the description below. And we can work towards making your accent clearer, faster, whatever your goals are really. If you're looking to achieve more of a British sounding accent, that's what the course is for. So I'd love to meet you there. We can also talk on WhatsApp after you've joined the course, so I can give you feedback through voice messaging and a full analysis on your accent. Oke, saya akan menerjemahkan video tadi. Kita lihat di sini dari ITC Bahasa Inggris. Bagaimana kabarmu hari ini sekarang? Itu merupakan salah satu pertanyaan yang umum yang saya tanyakan sebagai guru pengucapan oleh siswa kursus saya atau orang-orang yang berlangganan dengan saluran saya. Mereka selalu bertanya pada saya, bagaimana bisa berbicara bahasa Inggris dengan cepat tapi jelas. Bagaimana hal pertama yang dipahami adalah komunikasi. Berbicara bahasa Inggris dengan baik memerlukan sebuah komunikasi. Kita tidak perlu bicara cepat yang kita bisa, tidak mencoba untuk berbicara secara rap dan berbicara sangat cepat seperti ini, sehingga orang bisa benar-benar mengerti kita. Kita perlu menemukan keseimbangan, jangan di tengah, karena kemudian pendengar kita akan menikmati mendengarkan kita, kita tidak ingin membuat pendengar kita merasa tidak nyaman, kecewa, berbicara sangat
Karena berbicara yang sangat cepat, kuncinya adalah mampu menangani stres atau jeda pada pembicaraan dan ritme yang dibicarakan. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa bahasa Inggris adalah bahasa jeda waktu atau stres waktu. Ini berarti bahwa semua yang kita lakukan diatur oleh jeda kita dalam berbicara. Memiliki stres dalam kata-kata ataupun suatu kata yang berbeda dapat ditekan tentang memiliki tekanan dalam kalimat tersebut. Dan setiap kata mempunyai tekanan-tekanan yang berbeda. Ditekan di seluruh kalimat kami, dan kami juga dapat memecah kalimat ini menjadi apa yang kamu sebut kelompok pemikiran. Sekarang, saya tidak akan berbicara tentang kelompok pemikiran hari ini, karena mereka sedikit lebih ke dalam dan itu disimpan untuk pengucapan saya. Tapi yang akan saya bicarakan umumnya hanyalah bagaimana mengontrol ritme dan jeda pembicaraan Anda. Sehingga Anda dapat berbicara sedikit lebih cepat, tetapi tetap mempertahankan aksen suara yang jelas dan percaya diri. Hal-hal lain yang akan saya sebutkan sebelumnya, saya mulai dengan aksen saya yang saya fokuskan dalam perjalanan. Saya adalah asisten saya yang merupakan bentuk rap modern yang sangat umum di pelajaran kami. Menekan kata-kata pada dasarnya kita ingin pendengar kita mendengarkan kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan apa saja yang melukiskan gambar dengan kita melukis gambar pendengar kita sepanjang waktu. Dan kita berbicara membuat gambar atau suatu gambaran menciptakan emosi atau apapun kata-kata kita sehingga kata-kata yang melakukan itu jelas merupakan kata-kata yang ingin kita mendengarkan, kita dengar. Contoh dasarnya adalah saya mengatakan saya akan pergi ke London besok. Saya akan pergi ke London besok. Kata-kata mana yang menurut Anda penting dalam kalimat ini besok? Yaitu besok. Karena jika saya mengatakan pada Anda gangguan dan besok Anda masih agak mengerti saya masalahnya membutuhkan kata-kata lain, jadi itu sangat membosankan. Kita sebutkan kata-kata yang kurang penting yang kita kenal, kita bisa hidup tanpa mereka, tapi kita membutuhkan kita untuk menyebutkan kata-kata fungsi ataupun kata-kata bahasa. Anda akan menyebutnya kata-kata membosankan, kata yang tidak benar-benar kita butuhkan ketika kita mengucapkan kata-kata tersebut untuk dan kita sering mengucapkan saat-saat kita mengucapkan dengan cepat dan akan memulai berbicara lebih cepat dan Anda ingin mengucapkan fungsi ini dengan perintah yang sangat-sangat, tetapi kunci-kunci sebenarnya adalah Anda memperlambat dan menekan kata-kata yang ditekan sehingga berbicara lebih cepat pada kata-kata yang tidak penting, terlambat sedikit dan menekan kata-kata yang penting. Begitulah cara Anda dapat memaksudkan dengan jelas bagaimana Anda berbicara lebih cepat. Kembali ke kalimat ini, saya akan berbicara ke London besok. Jadi apa yang terjadi adalah saya menggunakan suara segmen, bukan oh alih-alih jadi oh. Simpan saja di dalam lidah, relax, pergi ke London. Pergi ke London. Ke London berarti itu menjadi lebih cepat. Dan lebih cepat karena aku juga santai untuk mempercepat pidato. Jika aku berkata pergi ke London atau pergi ke London menjadi jauh lebih cepat. Ketika saya bersantai itu juga menjadi pergi dan London jelas ditekan karena itu melukiskan gambaran. Jadi berarti dengan saya sekarang saya akan ke London besok. Besok saya akan pergi ke London. Dan sangat penting bahwa Anda bekerja pada stres dan intonasi Anda sebelum Anda mulai bekerja pada
vokal konsonan jika Anda mencoba untuk belajar bahasa Inggris Amerika. Jenis aksen ini. Jadi mari kita lihat kalimat ini. Apakah kamu ingin melakukan nanti apa yang kamu lakukan menjadi bayangan atau mengatakan ini kepadamu? Sekarang apa yang kamu inginkan kamu lakukan nanti lagi masih masuk akal. Kamu masih bisa mengerti bahwa aku menanyakanmu sebagian karena intonasiku, tetapi juga karena aku mengatakan apa yang ingin lakukan nanti saja. Tanya apa yang ingin Anda lakukan nanti, kata-kata lain santai. Apa yang ingin Anda lakukan nanti. Begitu juga Anda dan apa yang ingin Anda lakukan nanti. Ucapkan kata-kata ini mengatakan apa yang Anda dan saya lakukan, apa yang Anda itu menjadi sangat cepat, bukan? Mari kita melakukan beberapa kali, mencoba kalimat lagi. Saya bisa melihat kamu, bisa menjadi saya, bisa melihat Anda karena saya, Anda itu masuk akal. Benar bisa menjadi saya. Melihat Anda karena tidak begitu penting. Saya mengatakan saya dapat melihat Anda. Itu baik-baik saja. Tapi Anda akan menemukan lebih banyak penduduk asli akan mengatakan aku bisa melihatmu. Dia menatapku selama 5 menit berturut-turut. Dia menatapku selama 5 menit berturut-turut. Dia menatapku 5 menit. Lurus itu adalah kata-kata yang penting. Kata-kata lain lagi bisa santai. Dia menatapku selama 5 menit. Tertutup jadi 4 aksen. Dan skala kam bercepat. Dia menatapku selama 5 menit bertutur. Dia menatapku selama 5 menit. Jangan sulit dilakukan. Sehingga kita mengendurkan kata-kata fungsi itu. Dan itulah bagaimana Anda mulai berbicara dengan cepat. Dan ada teknik lain dan hal-hal yang kita lakukan. Tentu saja berbicara tentang hal itu. Kursus pengucapan bahasa Inggris Anda boleh bergabung jika Anda menginginkan. Tautan deskripsi di bawah akan mendapat berupaya membuat aksen Anda lebih jelas, lebih cepat. Apapun tujuan Anda, sebenarnya itulah aksen terdengar oleh bahasa Inggris. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.